हेलो फ्रेंड्स समस्त को हैप्पी होली। तो आमर ये चैनल आउ गोटे वीडियो आपको स्वागत जनाऊँगी। तो ये वीडियो आम बायोलॉजी साइंस रो गोटे इंपोर्टेंट टॉपिक जो थे आम डायवर्सिटी इन प्लांट एंड एनिमल विषय पढ़िया जो थे प्लांट एनाटॉमी जीव ह्यूमन एनाटॉमी फोटोसिंथेसिस एंड न्यूट्रिशन इन प्लांट एंड ट्रांसपोर्ट इन प्लांट हम कवर करवा। तो ठीक है आम तो स्टार्ट करवा आज वीडियो आमर ठीक अच्छे। यदि आपण मैंने आम सहित जुड़े चाहते जी आम वीडियो भल लगुच तो आप लर्निंग वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करेंगे ठीक अच्छे। तो स्टार्ट करवा फास्ट हूँ प्लांट एनाटॉमी हूँ स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट को प्लांट एनाटॉमी कहवा एंड कंसर्न विथ टिश्यू एंड टिश्यू सिस्टम एंड प्लांट एनाटॉमी प्लांट टिश्यू हूँ मेनली मेटोनिक टिश्यू जोटा actively and divided and apical internally interlateral तापर परमानेंट टिश्यू अंडर जाउची सिंपल टिश्यू कॉम्प्लेक्स टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू सिंपल टिश्यू जाउची parenchyma एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू जाउची जाइलम एंड फ्लोएम जाथे हमरो वाटर ट्रांसपोर्ट होता है और फ्लोएम रे हमरो फूड ट्रांसपोर्ट होता है ठीक अछि। टिश्यू सिस्टम होची हम तीन प्रकार जेंथिरे एपिथेलियल टिश्यू सिस्टम ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड वास्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो इंटरनल स्ट्रक्चर होची रूट एंड स्टेम रूट होची मोनोकोट एंड डाइकोट डिफरेंस एंड स्टेम होची वास्कुलर बंडल एंड फंक्शन होची टिश्यू माने सपोर्ट दबो ट्रांसपोर्ट दबो फोटोसिंथेसिस एंड प्रोटेक्शन ठीक अछि। सपोर्ट बोले हमरो रूट वाला चेर रहले गछ वाला स्टेट रहला ता सहित रे हमर फूड ट्रांसफर होला न्यूट्रिएंट्स ट्रांसफर होला ता सहित पत्र द्वारा हमर कोन फोटोसिंथेसिस होला। तब एग्जाम ओरिएंटेड होची गोटा जाइलम होची कोन वाटर एंड फ्लोएम होची फूड ट्रांसपोर्ट होची मेरिस्टेम होची कोन गैस एक्सचेंज होची मेरिस्टेम रे एंड डाइकेट मॉनिटर होला असलियो termination of photosynthesis and the process by which green plants prepare food using sunlight माने उद्भिद जहाँ द्वारा तार खाद्य प्रस्तुत करता है जो प्रस्तुत द्वारा सब काम का फोटोसिंथेसिस जोटा हमरो जनरली प्लांट रहता है प्लांट रो फ्लावर सॉरी प्लांट रो लीव रे पत्र रहता है जोटा हमरो तो जाय कोन क्लोरोफिल थाए क्लोरोफिल की उपस्थिति रे पत्र स्टोमा साहाय्य रहता है ठीक अछि। तो अकॉर्डिंग क्लोरोप्लास्ट स्टेज ऑफ फोटोसिंथेसिस रे लाइट रिएक्शन फोटोसिंथेसिस दी प्रकार गोटे लाइट रिएक्शन और होची डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन हमर थाइलाकेट होता है जो हमर एटीपी बा एनएडीपी से तैयार होता है जो हमर ऑक्सीजन रिलीज होता है ठीक है। और डार्क रिएक्शन होची जगह हम केल्विन साइकिल कहबा जेतरे कोन स्टोमा ड्रस हमर डार्क रिएक्शन स्टोमा रे होता है तो ताथरे ग्लूकोज फॉर्मेशन होता है ठीक है। तारे हम फोटोसिंथेसिस कोन रॉ मैटर माने कहा को नै कि हमरो फोटोसिंथेसिस कहा द्वारा तैयार होता है परिचालित होता है। फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड वाटर सनलाइट एंड क्लोरोफिल माने क्लोरीन प्रेजेंस होता है होला। तो केमिकल फॉर्म होची CO2 plus 6H2O give rise to हला कोन हला C6H12O6 जोटा हम ग्लूकोज फॉर्मूला एंड वाटर प्लस O6O2 6टा ऑक्सीजन बाहर ठीक अछि। तार इम्पोर्टेंस होची प्रोड्यूस ऑक्सीजन source of food maintain carbon dioxide balance and base of food chain ठीक है। तारे हमरो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होची कोन ना आईडी टेक प्लेस को फर्स्ट पचार क्वेश्चन पचार पारे कोठी हमरो फोटोसिंथेसिस होची मैं कहा साइज होची हम क्लोरोप्लास्ट कहि परिबा एंड क्लोरोफिल एब्जॉर्ब लाइट माने क्लोरोफिल आज लाइट को ग्रहण करता है। तब बाद लाइट रिएक्शन इज इक्वल टू फोटोकेमिकल रिएक्शन and the डार्क रिएक्शन इज इक्वल टू बायोसिंथेसिस फेज and essential for life on earth पृथ्वी रे जीवन ପାଇଁ ଏଟା ନିହାତି ଦରକାର ଠିକ ଅଛି। तो नेक्स्ट होची ह्यूमन एनाटॉमी। तो ह्यूमन एनाटॉमी होची कोन बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पढ़िबा। तो डेफिनेशन होची स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी को हम ह्यूमन एनाटॉमी कहबा। इट इंक्लूड्स ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम अछि तो इकरा में बहुत पार्ट जाउछि कि हमें सब शॉर्टली पढ़िबा पर अपन चाहे हम पर टॉपिक ऊपर ह्यूमन हमरो पर सिस्टम ऊपर हमें हमरो स्पेसिफिकली वीडियो आनिबा जेंति हमरो स्केलेटल सिस्टम मस्कुलर सिस्टम बा कार सब जहां भी अछि त मते गोटो पढ़ी ठीक अछि। तो फास्ट हो हमरो स्केलेटल सिस्टम जोता हमरो मेजरली 206 नार्व थाए
ମଣିଷ ହ୍ୟୁମାନ୍ ପାଖରେ, କିନ୍ତୁ ତାର ଛୁଆ ଆଡଲ୍ଟର ଯେତେ ଛୁଆ ବେଳେ ଥାଏ ଆମର ସେତେବେଳେ ବେବି ଅବସ୍ଥାରେ ତା ପାଖରେ 300ଟା ହାଡ଼ ଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ପରେ କନଭର୍ଟ ହେବେ ବଡ଼ ହେବା ସହିତ ତା 6 ହେଇଯାଏ। ତା ସହିତ ଷ୍ଟେପିଡସ୍ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଛୋଟ ହାଡ଼, ଯେଉଁଟା ଆମର ହ୍ୟୁମାନ୍ କାନରେ ଥାଏ, ଆଉ ଲଙ୍ଗ ହେଉଛି ଫିମରସ୍, ଯେଉଁଟା ଆମର ଜଙ୍ଘରେ ଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ସ୍କେଲେଟନ୍ ମେନ୍ କାରଣ ହେଉଛି ସପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେବ ହ୍ୟୁମାନ୍। ତା ମସ୍କୁଲାର ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଉଛି ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆଣ୍ଡ ଏଥିରେ କ'ଣ ନା 600+ ଅଧିକ ମସଲ୍ସ ଅଛି କେଉଁଠି ହ୍ୟୁମାନ୍ ବଡ଼ିରେ। ଯେମିତି କହିଥିଲି ଛୋଟ ହାଡ଼ ହେଉଛି ଷ୍ଟେପିଡସ୍, ଯେମିତି ତାର ସେପ୍ରେର ଯେଉଁ ମସଲ୍ଟା ଅଛି ଏଇଟା ସବୁଠୁ ସାନ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଇନା ସରି ଷ୍ଟେପିଡସ୍ ଆଇସ୍କିନ୍ ଅଛି ଆଇଲେଟ୍ ଡାଉଟ୍ ଅଛି କ୍ଲିକ୍ କରି। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଡାଇଜେଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍, ଯେଉଁଥିରେ ବ୍ରେକ୍ସ ଡାଉନ୍ ଅଫ୍ ଫୁଡ୍ ଆବଜର୍ପସନ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ହେଉଛି ରେସ୍ପିରେଟରି ସିଷ୍ଟମ୍, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଇନଟେକ୍ ଆଣ୍ଡ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ରିମୁଭାଲ୍ ହୋଇଥାଏ। 5 ହେଉଛି ସର୍କୁଲେଟରି ସିଷ୍ଟମ୍, ଯେଉଁଥିରେ ହାର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ଯାଇଥାଏ ଓ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ହୋଇଥାଏ ସର୍କୁଲେଟରୀରେ। ଯେଉଁଥିରେ ସର୍କୁଲେଟରୀରେ ଆମେ ଟୋଟାଲ୍ ହାର୍ଟ ଯିବ, ହାର୍ଟରୁ କେମିତି ବ୍ଲଡ୍ ପମ୍ପିଂ ହେଉଛି, କେମିତି ଫୁଡ୍ ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଛି, କେମିତି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଛି ବ୍ଲଡ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଟୋଟାଲ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ଅଛି ହେଲା। ନର୍ଭ ନେଉଛି କ'ଣ, ନର୍ଭସ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ମେନଲି ସ୍ପାଇନାଲ୍ କଟ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ରେନ୍ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ବ୍ରେନ୍ର କେମିତି ଆମର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଟୋଟାଲ୍ ବଡି ବେଳକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରେ। ତ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ରିପ୍ରଡକ୍ସନ୍, ଯେଉଁଟା ଆମର ମେନଲି ରିପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ମେଲ୍ ଆସିପାରେ ଫିମେଲ୍ ଆସିପାରେ ଆସିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ପ୍ରଥମେ ହେଲା କ'ଣ ଲେବଲ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍, ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଛୋଟ ମଣିଷର ଛୋଟ ୟୁନିଟ୍ ସେଲ୍ ହେଲା ଟିସ୍ୟୁ ଅର୍ଗାନ ସିଷ୍ଟମ୍। ତାପରେ ଆମର ହେଲା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ହେଲା ସ୍ମଲ୍ ୟୁନିଟ୍ ସେଲ୍, ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଅର୍ଗାନ ହେଲା ସ୍କିନ୍, ହାର୍ଡେଷ୍ଟ ବୋନ୍ ହେଲା ଫିମର୍, ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଥିଲୁ, ଆଉ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ହେଉଛି ଲିଭର ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସେଣ୍ଟର ହେଉଛି ବ୍ରେନ୍। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଆର ପ୍ରତି ଟପିକ୍ ଉପରେ ଆପଣ ଆର ଯେଉଁ 5-6ଟା ସିଷ୍ଟମ୍ କହିଲି, ଏଥିରୁ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦରକାର ଆମେ ସେଇ ସିଷ୍ଟମ୍ କହିଲେ ଆମେ ସେଇ ସିଷ୍ଟମ୍ ଉପରେ ତାର ପ୍ରପର୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିକି ଆସିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ definition of the process by which plant often use food for its growth is called plant nutrition। ଯେମିତି ମନୁଷ୍ୟ ତାର ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ସେମିତି ମଧ୍ୟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ତାର ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ, ତ ତା ଅନୁସାରେ ଆମେ ତାକୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତ ମୋର ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ମାନେ ଖାଇବା ପ୍ରଣାଳୀ ନେଇକି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମୁଖ୍ୟତଃ 2 ପ୍ରକାର ହୋଇଥାଏ, ଆଇଦର ଅଟୋଟ୍ରଫିକ୍ ଅର ହେଟେରୋଟ୍ରଫିକ୍। ଅଟୋଟ୍ରଫିକ୍ ମାନେ ଯେ ନିଜ ତିଆରି କରିଥାଏ ବା ଫଳନ୍ତି ସେ ଗ୍ରୀନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟରେ। ହେଟେରୋଟ୍ରଫିକ୍ ହେଉଛି କ'ଣ, ପାରାସାଇଟ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁନା, ଉଦ୍ଭିଦ ଉପରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଉପରେ ଆମେ ନିର୍ଭର କରୁଛେ ସେଭଳିଆ। ତ ହେଟା ହେଉଛି ପାରାସାଇଟ୍, ସାପ୍ରୋସାଇଟ୍, ଇନସେକ୍ଟିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ସିମ୍ବiotic ହେଲା। ପାରାସାଇଟ୍ ବୋଲେ ଡିପେଣ୍ଡ ଅନ୍ ହୋଷ୍ଟ, ମାନେ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଟୋଟାଲି ଡିପେଣ୍ଡ ହେଇଯିବା। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ କଷ୍ଟଟା। ସାପ୍ରୋସାଇଟ୍ ହେଉଛି ଫିଡ୍ ଅନ୍ ଡେଡ୍ ମ୍ୟାଟର, ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ମସରୁମ୍, ଯେମିତି ଆମ ଛତୁ ହେଉଛି କ'ଣ ପଚାସଢ଼ା ଡେଡ୍ ମାନେ ମୃତ ଶରୀର ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିଥାଏ। ଇଣ୍ଟରଭେଟ୍ ହେଉଛି ଟ୍ରାପ୍ ଇନସେକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ପିକ୍ଚର ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ତ ଟ୍ରାପ୍ ଇନସେକ୍ଟ ହେଉଛି ପିକ୍ଚର ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଯେମିତି ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟ ଖାଇଲା ଯାଏ, ଆମର ଯେଉଁଟା କମନ୍ ଡୋଳ ଗଛ କୁହାଯାଏ, ପଢ଼ିଥିଲେ 10th ବା ନବମରେ ଥିଲା ଆମର ସେଇଟା। ତ ସିମ୍ବାୟୋଟ ହେଉଛି ବୋଥ୍ ଆର୍ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବେନିଫିଟ୍, ମାନେ ଗୋଟେ କାମ କଲେ ବା କୌଣସି ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟ କଲେ ସେ ଆମକୁ ବୋଥ୍ ଆମେ ପଇସା ଦେଇଥାଏ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥାଉ, ସେମିତି ଆମେ ବୋଥ୍ ମାନେ ପାର୍ଟନର ହେଇ କାମ କରିଥାନ୍ତି। ତାର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ହେଉଛି ରାଇକେନ୍ ହେଲା। ତାରେ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ମାଇକ୍ରୋନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍, ଫସ୍ଫରସ୍ ଆଣ୍ଡ ପଟାସିୟମ୍। ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ 2 ପ୍ରକାର, ମାଇକ୍ରୋନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ମାକ୍ରୋନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ୍। ମାକ୍ରୋନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍, ଫସ୍ଫରସ୍ ଆଣ୍ଡ ପଟାସିୟମ୍। ମାଇକ୍ରୋନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆଇରନ୍, ଜିଙ୍କ୍ ଆଣ୍ଡ କପର। ତାପରେ ହେଇଗଲା ଆମର କ'ଣ ବି ଦରକାର, ଆମ ଗ୍ରୋଥ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଏନର୍ଜି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ରିପେୟାର ଅଫ୍ ଟିସ୍ୟୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆଉ ମାନେ କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟସ୍ ହେଲା, most of plants are autotroph and photosynthesis is the main process. Nitrogen is essential is for protein synthesis and insectivorous plants grow in nitrogen poor soil। ତ
तो ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପଢ଼ିଥିଲୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲୁ। ତ ଏଥିରେ କେତେଟା ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଥିଲି ଦେଖିନ୍ତୁ ଚିତ୍ର ଟିକେ ଠିକ୍ ଅଛି। ପଢ଼ା ହେଇଥିଲା ଉପରେ କହିଥିଲି ମୁଁ। ତ ରହିଲା ଆମର transporting plant and the movement of water and mineral and food inside the plant body. Transport water absorbed by ମାନେ କେମିତି ହେଉଛି ପ୍ରଥମେ ଚେରରୁ ପାଣି ରସିବ ଜାଇଲମ୍ ଥ୍ରୋରେ ତାର ଉପରକୁ ଯାଇକି ଆମର ସମସ୍ତିକି ପତ୍ର ଅଙ୍ଗ ବା ପତ୍ର ମେନ୍ ପତ୍ର ଯାଇଥାଏ କାରଣ ପତ୍ରରେ ହେଇଛି ତାରେ ଆମର ଜଳ ୟୁଜ୍ ହେଇଥାଏ ତ ସେଠି ଯାଇଥାଏ। ଟ୍ରାନ୍ସପିରେସନ୍ ହେଉଛି ଲସ୍ ଅଫ୍ ୱାଟର ଥ୍ରୋ ଷ୍ଟୋମାଟା ଯେତେବେଳେ ଆମର ପତ୍ରରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ ତ ସେଇଟା ଯେଉଁ ଜଳଟା ଆମର ବାହାରକୁ ଯାଇଥାଏ ତ ସେଇଟା ଟ୍ରାନ୍ସପିରେସନ୍ ଥ୍ରୋରେ ଯାଇଥାଏ ହେଲା। ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟ୍ ସକ୍ସେସନ୍ ଫୋର୍ସ ତ ସକ୍ସେସନ୍ ଫୋର୍ସ ଦ୍ୱାରା ସେ ବାହାରକୁ ଯାଇଥାଏ ହେଲ୍ପସ୍ ଇନ୍ କୁଲିଂ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଥଣ୍ଡା କରିବା ପାଇଁ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर वाला लॉस ऑफ वाटर थ्रू स्टोमाटा क्रिएटिंग सक्शन बोला एटा। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड होची थ्रू फ्लोएम प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसलोकेशन एंड बाई डायरेक्शनल मूवमेंट तल ऊपर बाई डायरेक्शन तल ऊपर पड़े माने पत्र टोटा सब पड़ जिवो होला। हमर कोन वाटर कोन तळ आइते केवल ओनली वन डायरेक्शन तळु जो उपरु वाटर किंतु खाद्य रे कोन ना पत्रରୁ ସବୁଆଡେ ତାର ତଳ ଉପର ସବୁ ପଡ଼ିଯିବ କିନ୍ତୁ ବାଇ ଡାଇରେକ୍ସନାଲ। तो नंबर डी मन दीटा देखा जाइलम फ्लोएम से जाइलम वाटर मिनरल हम जो अपर डायरेक्शन एंड फ्लोएम ओनली फूड जोटा हम बहुत डायरेक्शन तौल जाए ठीक अच्छे। देखा जाइलम हो डेड टिश्यू फ्लोएम लिविंग टिश्यू ट्रांसपिरेशन अकर भाया स्टोमाटा कोहेशन टेंशन थ्योरी इंपोर्टेंट तार रूट प्रेशर हेल्प्स इन एब्सेंट ऑफ सैप ठीक अच्छे। तो ये आम आज वीडियो यदि आपको वीडियो भल लगे आप लाइक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे तो आप भाई कौ सेक्शन मैंने भूल रही चाहिए आप कमेंट कले सब मैनेज करने आप स्पेसिफिक जो टॉपिक पर चाहते से टॉपिक कमेंट कले से टॉपिक वीडियो चेष्टा करूँ। तो थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।